ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ହେବ କୋଉଠି ହେବ ଫିଲ୍ଡରେ ହେବ ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଛୁଟିକାର ଦେବେ ଆଉ ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକ ପାଇଟି ଥିବ ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାମ ଲେଖି କରିଦେବେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ ଯେମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛୁକ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପାଇଟି ରଖୁଛୁ ଆମେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଆପଣ କୋଉ ଗାଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କି କରି ଆଉ ସେଠାରେ ଏଇ ଭୋଜି ନାମରେ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ମୋର କଥା যেমানে মেট্রিক পাই সাহায্য করতে চাହୁଛନ୍ତି লোক পাইতে থিব আপন নেইଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣ କୋଉ ଗାଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଏପ୍ରିଲ ତାବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବୁ କୋଉ ଗାଁର ଆପଣ କୋଣ ସେଥିପାଇଁ ଯେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ମାନେ ସେବା ନେଇପାରିବେ सबै खालको तो हम चक्क बंद करवा शेष को प्रार्थना करवा धन्यवाद दोस्त पिता तेरे अनुग्रह करो दया करो तेरे कृपा करो पिता तो अनेक चमत्कार से कार्य करने को धन्यवाद दूँ आगामी संध्या उपासना को कुछ प्रभु तुम हाथ में प्रभु तुम स्वर्गीय वाहिनी पठाई ओ असंख्य लोक नाम प्रार्थना करे लॉर्ड सभार सभा तुम देव प्रार्थना करूची चाहे अनेक डिस्टर्ब ने मोदे प्रभु तबे उत्तम कार्यक्रम धन्यवाद दे आज वाक्य जा पूर्ण दे प्रभु सेवा समस्त हम धरि पारिबो तबे हम आशीर्वाद करो तो वाक्य चले में साहाय्य करो धन्यवाद दउछु उपस्थित समस्त मण्डली को आशीर्वाद करो जे सुख न माने पिता आमेन हे मन को स्वर्गस्थ पिता तमो नाम को मान्य तमो राज्य असु जे परि स्वर्गरे से पृथ्वी रे तमो इच्छा सफल आज हम प्रिय हृदय आबे जे परि अपना अपराध माने क्षमा करूछु प्रायश्चित में क्षमा करो परिकर्म है बात रक्षा करो राजत्व पराक्रम गौरव चिरे चिरे तो पिता आमेन प्रभु यीशु कृष्ण को अनुग्रह पिता ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का शांति में सदा हम समस्त प्रभु